রাস্তায় আর কি বলবো। পাটর থেকে ছাইরে গেছে এখন ওই কিসের দিল্লি মুম্বাই এই পাটর পুরো বরফ বেরিয়েছে। আর এই জায়গাতে বড় না লাগছে লকডাউন করে পুড়িয়েছে সাইকেল নাই भैया यार एक दो फोटो खींचने में से अच्छा रहता ना एक मिनट ना क्या व्यू है भाई एंथम पेलिया कितना दूर है भाई? और 10 किलोमीटर जाने पड़ेगा। हाँ? आने वाला है एक ही रोड है जाने के लिए